How are you fine? Kosanda to gomtanga te sambange. Ya nemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sam wamane faso wama bula yakda. Bonjour, 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 comment ça va bien. Osanda to gomtanga te sambange. Ya nemba to bine silga. Good morning, bonjour, neibeo, anisoma walige. Sam wamane faso goma bula yakda. Komba sambulu gomne baba na mawe. Komba sambulu gomne baba na mawe. Neibero ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neibero, anisoma walige. Sangwa mane faso goma bula yakda. Neibero, ibe kibare la fibe. Anisoma era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamala faso gomye, bamala ubul gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yado gomye. Adiaba lompo gomye, agin traware gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kom gomye. Relam yakda, relam yakda. Relam yakda, silmira gomde. Relam yakda, mara gomde. Relam yakda, zulsa gomde. Relam yakda, faso gomde. Relam yakda. Ya sida ti runda ya arzundari ya arzundam pina la yoko soba rasum kuba tan pisila tamo soba ya la runda dara sene yumda puga samba kanaje kelbo sontole runda arzuma novembre kiura sam pila way 2021 wa yumna la wotone dender kusambene yamba kel garba faji tepi ne arzuma wena limon ko arzuma yel somde on kondo arzum dam kateka an yilime den dunda yibew ha ya ti banga sati ina lima pa mataba en ken seba puga on va isen deras ki bayni si sambe be ne ton ta samba yamba kel garba den dunda radio ha zingi na pa ma amelia muro wala rasum kam ni kanga so bala mebe ne sa ya ne television zingi ina pa ma machine ki nga zugo maria ko kwa ya ba ma zobe ne camera ngon ga zingi moy sirri sanu ven ma ya amadou drawo maquillage internem za tilibanera ya urli somtore son tita yam za 100% Abdul Fattah Tasambedo den ya bamba
na la mon son tondo ti unde ibe wa la jisi da waka sidna bebe ne aya Alphonse France we drawo wa na braza na ba kulma ra konra ba me ji kan dunde ibe wa France me wa ji mi arzuni be la ya wuto ne te na ande ko yara ka sorin ne do aga et na ko samti zamana yolo sam pas ya wuto han kenge na yolo sama ya wuto na le man ko samete min te garba man bu mo yise me mo sa framma ketan te da man te yolo da zamana yamba ya wuto ne den sa wuto ne na ndika pusma ta sa she kamizuna na tibame pour jamais faire qu'il kepi ne pas fumi bioro la wena gana tenga la fi pour Burkina Faso wena tous ba lo ballon zani Burkina Faso la wena takne mo ne ma shi Burkina Faso wena kiti Burkina Faso ti lampaji mo c'est aji pour ma qu'il kepi sandata wena la mo wolo dunya la hamne baraka ya wuto na denda ya wuto ndunde yibe mamenga me be kanti na la ntaba c'est mermo sans faux ça va ne lui quoi ya rasu no ngana ya sa ambassadeur pataru ba mengi bari la ko ambassadeur na ba ti ambassade hanka be am so ba Muhammad le min kwanu yiga aja fati kana je ko non pa ki se ya wutu ba la ba ngate fo pa himre te pour de sa wuso kamale ya wuso pa baka de wala biga ndata yam toto ko do mara tin jiti ne to palu ton jawa to na ka wuto na pusa ro da be tigin ba aye fo ba ti ya soma ko amam sheek ndame alaji tambura bamberi arzum pusum ya sida am payim de obiyele boyin na wa man sheekam da zulu ko wa man sheekam da zulu ko ti ton pam ka seto ay na jepso sa goto na tuta ba ke seba ni wama jutu Alphonse Weto te seba ni sambo tele quotidien seba ne wam na jutu tala tondo on na to wiligi sa ne wala kenda sama madan na kene no gamar kiura pisila yo poi san wata woto ne sikanga buliga me sul ni ngam sambo te mouvement de la libération kota me te tanga na barok mar Christian Kabori lo la bahna ma o lebran leben to da sida ha ne se fo pasul tor soba ren se banenga anuzingi i pam da venam tala tondo en kenga anan to ngome sa en kien de wala PNDS vu ko yibe soba absanna mana wa sa toto te to ma ken wala sincère de bi la mais abje so na yelen kiti ton pakanta sa wasaki 15 octobre nya tumna ren iten pa ba ko isme zikanga tigis keng ning sana to suluk ngi Burkina Faso koronga zulu sana mara wana ara paka ko yemse mon assise nationale la bi la meti koronga yelti ma na yisi kanga se bananga tavzingi i pam da venam zabne tan so sa Burkina Faso kane ila meti yo po ne mbide yikama yana hoto ne an kiti la me français kon wa han sherden lori tema kier pour han nampi o pays dans la tebali o bala man gida men mbuida pasaki bali tara sam neba top to ya son wemse yella point tala tondo on kella nan to wuli me webni samane ti ayi sabab te poli ramba man kalma ila meti ya sabab ti una poli ramba sanika sul la wili bam tum na ta sa man kalma patem basi ta ya shi oto reba me yakara mana sanan to yabi kuramba oto ne rende alimentala to ken zondom solman wuligi nebsa mbobugura to pabang ya baramba ankari lekolo keri sambi tubaramba lempasi lago rende nyeme ya kwese hentwen pame ti awambi le quotidien runde yido. L'observateur parle rasibra ne wam de zugu obi elemete bi gida sori la route nationale numéro 3 kayane wogorgo abata me munigi te fana teng soda sanda tundo la gido tone ndaten gida rayeti ni kan sanam dama kende a passer tali kul son fa sambi ga wambi spesibra ne ngayo bzingi kiba kan sabi ben tala tonen tingi to masankar buda a boye sa seni eleme datwen ba won la yelti ma to ti patuni ne wotone sibra ne ngayo bzingi kiba kan ambeben. L'observateur parle le pays c'est vrai wamna zurunda ibewa ya Burkina Faso yo ko local ma zulesa yella gomnen tondo wi la main parti politique ramba kire ning da sa netenga zarba lem passé so da sa to dam kire tali
to pasini da mengan tum ze kanga ti el team na ila ton ri ampami ren pour mbe ne mettre gerve kam ko SBB ne te to ampamem le wakat kanga blem ko sa mettre ton ran ki man voice on gesi sa ne wala soda sa tum na pour un ligue de hen yida an tum ni sa ne na mettre ton ri man voice ne mbuida pam venam se ba ne nga yub zingi ko iswata woto nem tala ton en kanga to wuligi ina tan webning semane ti nyon yaga zikanga ton tenga tor soba azia ko isa lor pori ne kiri kontak taxo zikanga Marcel Zante ya CNTB wa sebgonda bamwiliga me bam kota tenga tor soba to bi goma point anke tuma poa ya woto ne labam kota wakat kanga ta Ludovic Bakiona ya MPP tabiga bamwiliga me wakata meti shagada sit gataba kon kaseto titwen sinara taba anki te tenga yizule kanga point tala ton mosa an kenga tu no réponse ko ici wiliga meti poli ramar son ko disol mo ya suru sol mo una pola ya karam santa nasi anaki susang point na yele ton tenri poli bamba saman kalma yelle tala tondo an kenga tu wiligi bodo si aprida to man sankar ne por na masaman kalma boda kaseta dama sen keden kila dawa Etienne Traoré puis on même ko kaseta wiliga me mama considère ti bum ngini hama octobre ki ran pila no ta yinin kura ya bum han to lo sol wakat hon wole ti bi yawla yik mosa anantum seba nenga ni zingi ipam na venam rene ya wambe le pays ronda ibo aujourd'hui au faso c'est vrai ne wam de journée ibo raptal la ton ngene kormati discussion ni sama ndarunda wa assise nationale sur l'éducation bien le matériel puis ce pays là ibo là on a sur le man va esco mam senje ya bon rek so la tan c'est corona quoi c'est vrai ne pila ibo zingi ki bakanga bébé ne abgo mané ton a Thomas Sankara Boudé le bien le matériel Jean-Marc Padam Etienne Traoré la boin sans seni ne fa to sa sida c'est vrai ne yo président ki bakanga bébé ne et la mété poliram ni sur son coup une pour là zenka ko ise munigi tibampa parati e tengata odamsa amana pamfom sumninga wa paje monsieur la den bamme aba tien sa ya ni wala e susamos pour aller puis pour la yibu la bien kia na nyabe kidma sibre nga tamsingi région du nord wa attention sur sa tien tubaramba ane labo ya zone dom sol mo sibre nga tamsingi tibakanga bebele mauni ni sali amda ba ran la kane ASL soa kota matene na matobre no sentulo ya no ki kamsi yella ju sibre nga yo bzingi kibakanga mbebele adia aujourd'hui façon ne wam de zuko isla auto burkimbia.com runda yibe resan lik bene gomna nen tondo tigis kengning sam paket ya na yilen to ngesi ton koronga ina man wonon to to kendem sa ren asi national la yille la gomnen tondo tala tondo on na ke longom sen kenne wala nyoko lo zingi yela metan newton amed bari contact tazo la boîte ne yil team na yilen ton ri ki el kanga aton ndok la bahdo wakat kanga ta cadre désiré wudra obam me gol same wili ga meti sida et pas tiens wom te yom ndat ta no to ta so sa ki ta so ton ne wakat fa te ton me yam patwen pam yibzinga ren a contact tazo mo ba samane inatawa ti yo bahra zinga lor porim tala tondo kenga nan to wiligi nyawa sabari ga yuma yu poy ban skaram te bali amana la matane bi pugula rende tomda yipanga ki tamet brik sibari en tasba una pour la rambas ya poli rama syndicat sulla aba ki be sul sang point te bali poli ram saman kalam ba mayaka ram santana se na yila tonwi en kettier point en tani ba mayili rende be sul sang sa monti de wa woto nem ya wa be burkimbia.com runda yibewa et la métier journal ninga son bon ti lolo hebdo me ya journal ninga si tabo bodi la so sa ya ne erasmo ko ko woto ne ane wam de zugu abgo mane ton no winigi ti bama commune de Ramba abo zinde me na de somende le amino ko bana si la point de capi sans sakin yeto sakamo denda mera la sina ponte ayina pour na mazindi woto mwenda woto ne abe la meti face au vélo à Tao Damba aneba tien ba sin ville africa wa point de capi gilga me région de Cascade wa gilga ngese ina station ibene otala to ne kenanti no winigi e bumeninga ne basanta de ne congrès de la société de médecine interne yelle endo talamenti ngo motone la blema kenamenti no winigi nama toto ti ne bni si son tumne ba ton rompa am sama buto tore on ton ronti le messe
et la matière tensa fa gil chapi goma me sa ne lulu hebdo pour lulu hebdo ani wam de zugu ko ni simbe be la woton et ça y lulu hebdo il nan ta la ma ken évasion évasion c'est vrai ne wam de zugu ndi be après la chance là ne Zakaria Belem bamba ya styliste modéliste aye la matière ça ne zaman parle ne ba woton il en ton sak hamdama ya to c'est vrai ne ngai président qui va kan bébé ne il a metti sagal sanu nan to man sel kinere yi kana ko sibra ne ani zingi qui va kan bébé ne et ni kan so bay la metti julu sa bay ni sa ta la monta ne pas enfin ba ngai sa ti par ne ngai de me fide man bouton namba ti yime julu sa la wotone sibra ne nu fa nu zingi qui va kan bébé ne si bon il seulement wini ga metti ade na tendre fo na ton re mo to pam ton ro sin ya wala fo menga yam yakara ton wala ni fo honna jinti bum kena watam pu wala fo ban datan taras bum ni ngawa fo nan ba nga fa jike fo nan pa ma sa ne ton ka nga sibra ni nga tam jige ya si pour yel solom den ya évasion ni wam de zugu ko ni simbe be unde yibe wala toni den Alphonse Drogo il s'est mermo sans ya sebni si sa en ton ngamaru ya la toni den na ngoro bilful la de ono wa kenga sa ya ni wala ta osma ne il bunde pour un terrain en décan en tasse en bunde yibe bir contre la toile den de lipon wa edgo maro il est un petit unde ibio ya yel bunde ne tasma pour le fin ibio tourne den da la jiji de boka sina ba après quand était dans l'amta avec il bunde ne tasma pour il bunde il est ton bunde ibio ni nga so to pour da wakat sun do ya dimsum la nyokda dia sibola nyokda wakat hanyo so fot fo nan diga fo watan pa bum ni nan ganda ya sebo wakat yo so ti wakat padigidi sasa padigidi wakat ha be fo tawri fo sherde man bum ninga dinne fo man wan pa man ta hanyo so o pelete diga mbame et surtout il ha wa wakat ni ti yam han sherde man ga wakat ninga bi man ga em han ba hatal woge watan taran le pour man ga pelete man ga ne va na ruso mi ba yelle manara sasa ti yella wasame te bial ma handa tan taran le pour man ga yella wakat kan apale toye yam sa ingese ya wa beredo tamahre fo ten tumala fo handat ne bum ninga fa la le votam ko yemna sa fo pale tonta ayi wa fo handat den yel pali ya wa tamahre yella wa ya tamahra yam han kila tawa yam mota tandata ate yam dat ninga la waton ku isa mahat yam la nyat tangara wa golongo le yam pasak ndem sawa yam pale tentar le pour ndime tankang yae den ni wan to on digda wakat nyosre anton yok bum ni ya sebro bala patem pa bum wakat yok ya woto den il gundala woto ne idna ki taasra ta ton intimité ni muy de comme santara branga onda wala sala sarbo o yinga bi pa jot bu mesi kung la ning kom han tarawa ati ti koma kunga ane salia yimre apale jot bu gumi o ying la sala na jwe bu ma ayu ayibo bala bugum pasal sano sala bugum sane bale je buguma kitale ba sala
buguma ki tale ba sala kitam ta pale zot bugume den kom han ta nimbuid ninga ko yutan ta nimbuid ninga nimbuid kanga pale zote bugum yahe ade te apale zot non bud kabe yam na mane ti nama hada yahe bala zo indi ga to fa ande to fa ma han killa ya wala buki hande kwa tawre wo to kabe ne kwa sabe apa zot kwa sabe aha vale to ma bude fa zo empa ma buwa on ko to sawa mo enkete pa shirla la be so den nimbu nin koma han tarama abiya wala sala pale zot bugume den ha mi kamete fotara jula ne nimbambaramba fo on shigaran bango na kendra pale pa ne fa les autres bugum yaay den da tabaskala wotone unde yibe ko yati banga sati ya konfukinga ya sababu te pa mutone vite pousse zak saba dai sigiye konfukinga hanyo gonda wa samwe rumuna saniri yunga nan timam takawa etam wana ti asi wala wa ya huwe pone konfokinga wana ti pugudu ha sandiki on pugu zakazakanga sobra hanti herzininga zarbam fawlum sekiro tema ha siri mam yefo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yaw le ba gumu tudu biyo kelre mpuhudi onyorande kelre ngwem wambala sigindinya wai tamsanya zak baba konfoking a wane ti puhudum an pasin yogondaw la kelimani gunsugo nyam sandika sasi wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi Masha Allah fal ye den da ide bon wa me unde yibe ko leji boda jinge yamti jamais goma les lions yele entendre les lions leur pour les cacher trambatable wa me eten tarwar he karansamba li passe dans bazan mark plam bam fan piora cassette jinge ye bon sa arsène mimta ye bon sa bam yi l'état capitaine Pierre Ouedraogo c'est des damba taw soba Front populaire en wa mimti pipi komiko ye la mete uluba shika Pierre sinigo aha dende ya ye bon sa wa le bamba la cassette moi 15 octobre ye bon sa rabie bam wo mala wana yele na kila rundo le passé eten tarore bam la université wa karansamba bam me tara cassette toujours ti coup de temps vient comme bureau qui wala en pila yoba bam na bless comport goma on ba mi kabam to be et ça sont indique des échanges y a rien pour moi la bam te gandi gato mais comme bureau sera bless comport bam me to man kon cassette ni si filmi ale wa ko mon te budoran kien ça ne kien yela ateti coup de temps wa mana ne buro ta da me te zaman jemi nu bebe ne wala Côte d'Ivoire wala Togo bene fa kaseto bam gomen kien bene den uno kasetramba Alphonse eto tijin de mewa kanel wa change
Amel mo hom pa kenga de kay. Là, il est tempté le 23 mai, il est encore dans et pas mis, il a naï tout là. Faut pas me ligrer. Ah, papa, il vient payer. Ouais, là. Il commande avec 1000 francs. Bon, quelle heure de devrait y aller? L'un mi bumni, ba mi hintike. La ton dati bang bumni bala. Et pulung hum puluma ham pa pitsi. Sami kam to na mana wa pen yela. Le 23 en tourne de tourne yal sama. Le 23 araboure. Le monde le 19 là. Mana na sonate. Tourne yal sama, na yal sama. Yam wat no ten kila ton ham pa radio africain jugo. Sin kila lapton han tourne TNT wa. Hadi ba canal plus jugo bala TNT wa ndike ton nan kangar canal plus. Rateti bam fa wani ni sembe kyanga kele tondo bam ne ngo fa na yalsa yala hadame ya bam fa yana da bala ya TNT on dikre ton ne kyanga satellite ma fa to ne ba ton hambe canal plus azuga ya TNT on dikre ton ne kyanga be den hay tabi bam hay tabi yalsa me fa yalsa be la yawn to ha zamam to sembe ton sambi ge mbe ko dibare ya kwasa pulum tena ki ha million yibu wure ran ko ba la o man sukula be et ti papa bilu bir ken konte tonde ye pour ren so ba barka ton ye patat tikri ne ba bang bala te ton ngom ler fa la woto ton patat tikri woni ti jin ko ngala ton tente pa ligidi wa mana yel kan ti ko ngat san ngom na ya gasiri la mon tumda ya ne ba fa tumda na ken ne bien bebe be shukun kenda bon politique ne bebe neb politique neba ya te gomti sugu so la opérateur économique la manengo bam nenga ya to bugo poisson ko bam nengo pa gwam quoi wala ko di ba dawa mala bam nengo bam gwama ya to ko la ton nengo ye ton te kaya wala we ba ne yire ba jem hantara ko wala yirba gawa yi kan manap son bonte révolution révolte était ya kanal les yire to na ba dan ya wuso mana men syndicat quoi ike zo en kan we won de ba we ba ran ya la haya mam huwa fo ne ngan kawa datam ti ton jin ne taba wala mam be yire mam tum da zala mam kontam du so ba umba fama ma bam ha yok so ba hande ga ko ta men wa ya ndi ko ban ko ma ti we bare da kawaye ma me show me ngam ditam dati am hanyo ko bumbu ma man ditam ye mata patar ner patin wale da kam tara zulesi fotara yam buhe yam wana ti pakar hawa foten de ti tondri yiba fa zulere yi la yenti tara yam piga yiri bara de si tornata ave yodrum san wabdan hatti ya shoma la wanti be bok bok mo ha ti sani de miki ya 4 ganji 4 ze wata li ka miki bi be fa be de shokti ya fa ma san la wa irunda ya shoma mo hade yirba we wa zo ke yirba ma ha fo yam piga mo ha wan yam bola pona ndi ka song ton de ton yi boka poka te ya boka no ra ri tondo la te yam piga fa sa men kel bin sa mo ha yam piga fa sa runda ton yam piga fa sa me amba bin sa bo ton poletare donc we ba na gomne 4 mois eta pour la mi ya wala be
tenga pour un we do kat fan fo botem pa me yok buma zaba na zu saba pe rum sama bing tanga saira mbol fo ngun fo mo hate hoate ma la batterie lui tawre to ni go rum sa hambe jininga donc ko yiwo mari haya mam yama yen talam dik na song fo mo to ko kulu hiri la ba den na to ton du runda wa ton le ba yiri ba ton bangara fa sheme ala ham fa min sa bo ton bole ya lam te dam to number wati ma ya ton da ma mam so ni ngam wili ba mam skan ketem be so ko ketem tan ma na me ti gouvernement pa na ma de ton me pa na ma de aha ti fa la pa sakre mo an kianga to ozingo ma la ton fa ni julaira c'est auto mbati kin saboti ya ton zulay ko ya zulay wa la ni ba hakila ton dun da yibe wa ya na ko ki baye ko auto de no alfonso no isa mer mo sa ki boudon ya botona te l'observateur parle c'est vrai pour la nan qui est tabou ligame arsène boyen san yi nyan sa sari bourba taw nan ko kaseta wiligame te sida bam ji hameti yiltim raton ya même pas mais ti payi ne nin ko ninga yetsin ya mana so bayi yela metti novembre kiura ampiga la ni 2021 ya neb santa yibo ya kase trambonté témoin rama yom santa wala piso poe nzaroto ya bamba la sanyan se sari borba tawri na kom kaseta neba yiba net kam fa ta yom piso poe la yimri la santa runda la be bangansa te neda yimra obara ya tabiga lemambe sa ne wala patning nda bonde groupe communiste burkinabé wa point ren patio will kenga tawri obra bi bene la yewa raya tabi hin solore mbe patning sambonde union des communistes du burkina rende bi bangasa titan sododa pipiwa ya domba Jean-Marc Palm bamba ya neda yebsen ningi tal burkanga point kema ren ya Jean-Pierre Palm Kiema la doma Jean-Marc Palm son coulon nan kon ob kasita neda runda ob tuma mendi kap voson to be absolument chercheur bam logor pori professeur Etienne Traoré ya karasa ma ya ancien d'université bam men coloré nan kon kasita bam runda tuma me andi kap voson la pipi soba santa me on wiligi te sida nyenda pasaka neb sandat ne ki ning ndolien ya wala ba man na gulo monti trakra man lobda sida a santa men to rien soba yime soba wanta nan to sa wiliga me nye sa kam tin na ga ni hungul hodba en monti trakra ma la bam da gonna soba ya na yilam manari pa na zunugi pa na sambi renda ya son wanto midi wa logor pori labna mbol kasita yi somosa tinye kolore nya logtor ya soda monti médecin militaire arsène boyen sanyi bam me kolor men nan kon ob kasita ob wiligame bombu ning bam sanya octobre ki ram pila no 1987 yumna ren bitkin kasita pour un tia san Evariste Baro a Lévi Constantin Confé a kodia Ezekiel Ada un man kasita l'observateur parla yuringa te nanke pour mbine yela mette boda hampa kotono mikame wabsa anongon dati yele kanga to yisuka wiliga mete bor kanga point obnande ngbola me nede yebsin ning tali wane bataba tiya tibo udrago la bolo tabi kon kolore tab tonri ankelaba la mi kamete neda ket na po bu de zingi asam po sanan tikna avocat ya maître Victoria Kabori wiliga me mamrada nga tara zuluisi henki nebla fio wen ren kitame tapa ma sur kun hon wiligdi tari ko katan ton vos ya lafi na ton tigme vosro ti wakat ningam son kwawa sekda men teranta décembre ki pipi son wat 2021 otone ren mamrada nga ra sekda men vos sombo ta sauna wa bu de zingi bu miki ti sokozo pana namsa anan ton le comme reta yam ngayeme ti tumna aratal zuluisi ya otone labri kananta se sari bodba la wili bala mum ni senkite bamrata nga nam patien wa loki octobre ki ram pila no 1987 yella ren kitame te obna samosa anken
ne yela taba ya bose yela meti edmi kamea ti sane wala bam pa be ya mo kitame to banan keng tawri nambuli nebni si hen sadan kolon kon kaseto amoti témoin ramma pour mbene a doma Jean-Marc Palam obola bamba te bam na ikon kolon be la me a doma Jean-Marc Palam sadan wa sari borba tawri en ton kon kaseta ya renda mosa te banan wuligi hangom na doma Jean-Marc Palam qui est date mais wa sampa man gusuten de commentaire en weneri wala Jean-Pierre Palam bi bang sa ta Jean-Pierre Palam ya ne dab sin tal bur kanga point ya bam kima la doma Jean-Marc Palam ren ya ne yaw la yewa ya kasit soba la yewa ya ne dab sin tal rende adoma Jean-Marc Palam ya bam ya sunning singete sane wala jem santari ob sambondi te au conseil du dialogue social la umna ta na zinten tourma point ne wala go ne ya bam ya sulkanga tor soba neda mi kamete ob ya net ya kaset soba ob sa on ko top ko kaseta le anib ni sep sen tala songo ba ya bamba an tor soro ni kanga soba ta ya kaset soba han ten ko ti venam to on puki ren kitame to banam bo ne ta yi kon ko loge neda yawla zoembe boda zingi to baning de tala ren kitame ta patoy an ta boda zingi yan son wene wane bataba son ton wene la sida ob kenga mosa annan ko kaseto yela metne dara be sa ne comité central du CNR pour rende zinda be ne 1945 na talanta 1986 la ya parti ningbam da tabiga parti son monté groupe communiste burkinabé ko ra GCB wa yoringa la nene da hampa wena nan kenga mosa annan ko kaseta abiyela maya sida ya bobo dula so mamanda bebe ne ya karasamba tam da professeur d'histoire géographie ya be ne lamam na wume prena Thomas Sankara koba la bi bangasa te neda rati prena Thomas Sankara neton zindele ko le hane lycée Wezin Koulibaly bobo dula so rende ya neda mamanda zuimi la kiba yo ko to ne mamna wuma ya mama karasam tara a Jérôme Sommet en tas mam kibara ata men nek mamya nan yele timam yikti wogdo wihidame wihida wogdo otola tosmam te tonya nan siki nambo nan to ngese ya boy man na tenga point ti panana ren kitam ton nan pak radio nan kilere den ya pohdo la ton nan wume yela budfa la 105 tawr na to so nan wiligame sida bam sak dameti yel yenda be révolution tomna na kendra point ti wakat ninga umna tar kabini bali bam handa ya parti ninga sa monti groupe communiste burkinabé tabiga bam da ge hamete prena Thomas Sankara yeni nem bam hange ti paye kataba bam ne na kendra point ya bo pipi ya tomna na kenari prena Thomas Sankara bam tren de mizin name ti no dike wakat ninga tren zin wa yong wakata ni nan ton so ta wa yibe wakata yobe ti no ni watan dik ti serdan pam pidisgo prena Thomas Sankara watan ter mana me ti payi yanda sobay ren ya wazo yo wiligda me ti wela ran zo mbey o papi di sar ningam sandika da wakat kangi nyawa ya bumbu bam da wita han le parde oble mika me te sana le minges prena Thomas Sankara wandi ka no kenari na wuligi ti bam data meti ne ni fa sambe révolution na kendra point top fa gil fanta ba sous le bout totora les parti nga mbonde te parti unique la ton ge jameti CNR sana le rotone bi bangasa tanan yi boom ti nyam sa obi tum na point ya parti unique mo sa ti fora ton wide na yi toro ti fo ton wide Thomas Sampaken wala san serade wakat kan na mam sa fo woni tan parti révolution tiens wa yitoro encore faux adoma Jean-Marc Palam na wuliga me monsieur le président ton todoro me na ken kanga ti bali ton wuliga tapa yam songi bali brana li kabene la me nyaka parti de ni bam data fanta boto ti nyambe pour mbena ya toro ti fo ton zinki ko ya to so santarade ab 5 tawra na to so na wuliga me sida
ton ye wilgam te sams benen tondo nen tumna la pan ki apoye la wilgam te bam da pa bi mari patiram ki mera bi bene ti opar kontumna sit zangi ya wala ULCR l'empas ratiti Union des lutteurs communistes reconstruite les passe OMR organisation militaire révolutionnaire rende wilgdame ti ne bata mera bi bene to sama beneba ne tumna anayi sommo la abnan kenga tawr nan wili doma Jean-Marc Palm nan wiligame wakata wasit zinti ton ges ti CNR poye et mi kameti wumnantara palemi ya watumna wanyeba wakat ni ngay nenda bana kenga mena to konkaseto ya wala koronga zingi so wanda tamanari koronga sigle wakat kanga kiera gihame ti soni ngindi ka paso songo ren kitame ti ton nan wide bleme kenga tawr nan wiligi nyawa yi sabab nan kiti ti ton mimba ti pawumta ba sida be tumna po yare logor polat nanya ti coup d'état na mane na mwendi kri la yela logor poria professeur nan librame hane ministre ngeti Burkina Faso la zamazima zodo yelle williga mete sida mamde ya tum toga otone na yilan tonre nan willigi bumbugu ninga révolution na yeba toto la ton ndaten kilen tume te révolution yela kinri ramenami ren mam nda siradan to ti neba ton wume technique so wa révolution wa sanda to mba toto la nam pala ning so me sanda ndo la zugo sida mam de tum no to ne anasi tume ren na na wuligame bamba songome ne sari bor so na tawri na wuligi sana prina to basanga ne poro na makuba logor pore yi toto de bam water en penra blé compaoré nan to le mineri yare na mosa labsan to do to ne la sari boda boda pour un avocat yemre ya mettre en tagisi ba o men na mbangi la wa sek yam nan pena prida blé comporte sek nan tum ne tabuto ninga yam so ko men nan gese mana wanti wa sek na yi kuramba na jin conseil de l'entente waton ya soba tibnan kunaba la ko ya pour namba yam so ko blé comporte to ne anange sida doma Jean-Marc Palm nan le comme ninga nyam geta met mam ya net han to so ka blé compaoré so kanga mam gay mam sida na so ka blé he ya auto la na so ki avocat han wili de bala ti yella ya to apa orunda runna ren obna le ko tone ren ki tamet obna ki le wiligi obna ki nga tawri boda pour na mboli kasita to mosa yela meti ok le na ya zikanga nambol kasida to so monti témoin wa ta kolo ne da yakara samba mon ancien d'université wa ande ko fo som runda runda tia Etienne Traoré ba mo san wa nan coloré en étape 5 kila do ma Jean-Marc Palm en sa logor pori rende ne da ya professeur ya net nda be CNR point to re absa monti mamra ab ko lo men nan ko kasida la buligi bam da tabiga en tabi hen so lo patulon pu ko men zanga ha ne patini samone union des communistes du Burkina abela mais monsieur le président octobre qui ura pile en 1947 yumna mama wuma yella rete mambe tenga pour mambe tenga pour atimoy bale mam data station pour un zorona sakan na tonri andik essence ya mam wa bebe ne nem zoa ya kiba kita la ton na wume bugurada wede tenga pour la sidara bi mi ko tondo an kiti mam nan ki len keng mam roada manenge nan ton to gandi ti a zona lam ki lampa nan gandi ti be wana ve mosa ti mam nan libéré ya wolo pa me am zakon la bi banga sati be wasa veri obna mbola mam rati octobre ki ram pila yobe a Victor Sanfo ya mam meeting ngé wa me nan dik mam te mam to saki bolé ya blé comporo bolé yete mo conseil de l'entente sida mam ta même meeting capitaine blé comporo ba ni nga fu mbonde te sur le vêtement ren mam ta me na sit cerneda obi la mambala te yele zindi bam ne président Thomas Sankara Soka la sida yela wamba hanyo bahari tibali atoma kime den bam nebne to maneba wa weta boto ankiti tabna sidman kalam ya woto ne la na to ma capitaine blé comporant to ma moto mam zinda si titon idi ba zinda woto mananta militaire ta ti ngom neto
sob kabini den ruwa pour sida mara wotone susanga kila la abkenga tor mosa na wuligi kiba yo ka la mam hu motola na mana wan mosa yela meti an to ma motono anan kenga tor to pasi prena to masangara ko logor pori obna wuliga me ti pab yemri man kalam yela poi ti bali mam zoa a patri zagari a yela mam tiye me kime yima na kuna masoka ya auto la ble compori nan to ma anto lo man pa mam gimara la révolution limora yime soba radi table compori o bangi ti mam gin ci de mara me to na wa ne gwa mo sa ya na yilan tonri mam kilan tala rawdo o na yila mam ti mam ne wa duni wa vuye ma ya wuto ne ren ya wala mam kil mbahbalan dik balon ko wendi mbati yilla kil lo tone kil ngoma ne mamuto ti ton kil na an wila taba ren mam ne ninga révolution pour un ministre ngeta seri wa yilla ton sonsonga seka yotone la ba na sok mam ti mam tara yen climité kibarbi lam lem tara pierre udro kibarbi ren o mimti neba yiba woto ya mam zoram mat mam yele nan ta wakat kanga mam patari ne da ba kibari la monsieur le président mam considère table comport wa ngomne mam wakat kanga mam sir ko ne da sida bale révolution point raya limore yimi soba sankara logor pori bamanda poda ren na ngomne mam wuligi ti sida pa yele bam da tolon data sankara ki yele kanga pon ren ya yele hin liwa mon accident auto mam sida consider ne ngoma ya ren logor pori labna ko mam ti mam wato pena ba le mon inspecteur d'état ren ki tame mam dina sit pena ti tonri an tum tuma tolan mam keng Dakari keng Paris nan to wiligi yenning seman Burkina Faso bum ning sem pam révolution bawa sida mam chaka wuninga yele bam fa gilli na yele to ngome ti usang resindi mam tuma tum kanga bali mam da kon sitable kompor to mam gomninga ya sida la de ya hambe ya la mwa na mangi timiti ya bum nda sokol hala wakat ngole wayiki zini pour mbala nan pitsi la mam da patari kibakangi bali mam da ya nedea ambe syndicat tourne point ren mam da ya militant ne ba sem sombo mam da tum na syndicat tourne la obna ko sa mam te mam le mon inspecteur d'état ren ki tame te mam hawan ti rande tum kanga ti ya to voye ngen tuma ken wa serada mi kameti mam serada tum na ne ba zo mbe go ne ba pour ngete ti nyawa a le to na yi woso ana nam sa tondo ki tame te pido mengra gom ne ble comport wuligiti ti fo ne da wa sida a voye to na yi woso bala to lo ngada tum na sida ren nyawa fa gili han wuligdi to bara mi mam tenti ra ya toto la mam pari mde nem tum na la apatolen gidar mam nan tum na wasan serade hali wata wakat ninga mam na watonri mba tum kanga tibali tum na baso me vori ya mam wa wume to ko komana bukari lengani a lengani nam ko ba wakiti ti mam sit ke so na tonsori mam na président black compauri soka yela metini ko ni to lo man ti wato lo siti gan la nuk ti mam bang ti tum na mosa libra ne sa so la tum na ki tameti mam nan tali gimane tum monsieur le président nan wuliga me mam wa wumti ab ko lengani ram sida mam ba men na serable compauri la mam patron ri nan pa me ya pipi me la woto mam yikin nan data ble compauri en kenga papa ya wakat kanga la salo jallo sanda assemblée nationale tor soba man karam out kiura pila way 2017 jumna ren wakat kanga Salif Diallo na ndira mam na ngomne mam na yilia timam basi lamda gome an keng tawri to bana mbawa tumde rati ti poche mo hawa an komam timam teran tumne lamna yile lamya pa tum lamam gin hedi mam papa tuma mam dara tamen sirneda to an wili yel kere la sida o sam pari yar mama yele kabine am na libam ya am koronga jinge ya pam karam bise ya an karamne ren mam leben lo me université wa to karam nam karam bisi lam sinda ren ya woto ne la mam ne front populaire tondo to kontara hanantika yisikanga Etienne Traoré to sa woto ne labna kang toron to wilik
monsieur le président data men wiligi te président Thomas Sankara ne pour na makuba woto sam mikte ne bnu ne banda bi Burkina Faso ka to bnugu be tum na point zaman zengra me itemi yelkin tiri mam te da nu wala président Félix Houphouët-Boigny nda Côte d'Ivoire namba sida a foi yinet nda pa man nongolom ne Burkina Faso révolution ren kitame to bam fa tala wo bu totori tinye fa ya bum wan kiti ta Sankara kuba na yi fa fara na tonwe ren ne da nan to sa woto ne tab kila na wiligi bam kaseta tek da zikanga bam lor poria ne da to mosa labna mbole ne ninga bisa nambo to bi kon kolon kom kaseta bangeti to octobre ki ram pila nu 1947 nin ko ra samana kinri ya willigam bala ay teb ki la na ina Thomas Sankara bala nkilon ko kil mudo tone bale ne da tendo ka donwa kinra mengra to le men yikin kenga to poda kore te bale bo am to ko yela me ne Thomas Sankara pe do men willigi ti ya RFI la bam wumya atab ko na ba la ko yela me am passé ya an soba ya ne ninga bisa monta abe ratete Arsène Boyen Sanye ya bamba neda mime te sananges obsida pien président Thomas Sankara balibara ya lortore ren kitame ati pedro handa geti neba pien taboto ha aban ton kunaba nyina game kitam to tolo nampo neda kore a village tendo akadon hon wiligdi tapa pon yela poy ren docteur Arsène Boyen Sanye ni kanga soba ya tibang te abia député runda be assemblée nationale li CDP yoring ya bamba octobre kiura ampiga la 1957 obna wuliga me bamme han wum yella asan yitoto obela me monsieur le président mamna wuliga me timam da be bureau en tomne bale mamda ya sodasa mamanda get sodasa la fe le monde ti directeur des services de santé des forces armées ren wakat kanga mam bureau rabi Marianne Gouabi zakapoin ren ya be la mamda tomna la amna wuliga me te mamda bebe no mamna pa ma kibari han tourne mam meetinga sanda tomne building la misana mam mbole anasi wuliga mam ti weba wede hana conseil de l'entente ya woto ne la nan to ma renne da hambul mam to ti weba wede conseil de l'entente ki tamati mam nan kil yim bureau nan kengam zakon nte man andi kam soda futun ningi tenue militaire mam ningam tenue wa ndekam bura o man mbobe le ba mosa nan ken kan jom widrawo monsieur le président tabi ne mikti soda sa mon officier am sous-officier am soldat de rang ren ne sur yirin hinget la fa yela fa gilli enfin rabebe ne la ton ki lampa be ne yungwa tonri na 20 euro ren ton patola ampam koy yi wiligi atir wa sonka ne bit kenka ton patola ampam koy kanga ton pa bit be 20 Arsène Boyen Sanye han to se lawotone la na ken tormo han wiligi octobre ki ram pila nu 1987 yela lor pori Boyen Mosa amane abiyela me monsieur le président amna wiligam tibang te octobre ki ram pila nu ayiza mosa rati daram pila yo mosa lamam nan libre en kengam zakon mamam ti tam zakon lamam nan pa mbole téléphone yile tamo conseil de l'entente sida am sidi kamen nan kengam to saki mamam to konta biene mi kameti obnan kin samam ro point mamam kin ro point mamika arizongo la mi komana lengani to bra bibine ti mamna soki te président Thomas Sankara mana wana mama soki lawotone mama soka la lengani na zeka zugo nanges a Sankara photo hande be nyinger a jesa Sankara photo mbahit kato zubo neda Sankara ya han wilir mam teneda kime ab kwela me a nan le kumam la mam na wum ta Thomas Sankara kimwa yi wotone sida mam na wiligame ti yella asin nam samam anam samam wusoro rende ki tameti ren logor pour mosa la ble compori na waru pour en wa serma mosa ti balem da kenga me na serba la ble na wuliga mamme to bra tuma me to ti ranyo ka toma Sankara la sida kenga to ranyo ka paru ko bane ti bali nyenda yo gunduma ne to Sankara yo gunduma ko kom na taba la wamba hanyo bahari rena Thomas Sankara kime
ya woto ne la mam wum susanga venar fasi badari la ray ni sam pour la mosa sodara ya lortora na wiliga me ob ko sama am tim tom mataba la ya boy yela meti wan to lon ke mosa tum na point ab na ko sama am tim to ko seri cd da ma hi province ma bu totori mam serban tasi ko ici la mam sera cd da ma ministère de l'intérieur mais ya runa assemblée nationale ninga ob yori 2014 ya be nda ministère de l'intérieur ya be la mam na seri cd da ma sida mam ha an sera boto ne badara mam patron na an lui réunion tauri wala han seradi tibali mam sera a Thomas Sankara Kiema a Pascal mam sera Pascal otono mam ne Pascal kila na taba an namba nintam hon wiligdi yella nama tondo prena Thomas Sankara kuba hasida toro to ton tosi re lor pore mam na sera me ambassadeur dam na le wiligme yinna keninga la nuga ninga sambe tenga point ren mam hiya yele me sen tonri en mane mam tem passé ya wotone la hane kasita sobe arsen boyen sanyi na kenga tawro na wuligi la yeni hongom na wuligi te octobre kiura pila nu yung wakata ni wasasa yongoro ndan yogonde be tigzi na ta mane ne yonga obna ngo mazika ngati bali obna wuliga meya sida yela nyere ya wuso la mam ten tokosi watigzi ndabe yong 20h wakato yati nyeme sanda mikta na mana me atara tigzi te boy tigzi ndenga mane octobre kiura pila yibo bera pila tabo tone la tigzi kanga noyen dike on wiligi to bana lebin wazina nen taba la yam han nan ges yam na mi kameti ya nebni hinda be so monti secrétaire permanent pour ya nebni hinda be na wan tonri zinen taba nda sekada yek taba badar yung yam han nan ge kuba hon kuwa yam be secrétaire permanent pour wo so la son kuwa ren wiliga meti tikzik nda sekada mana yung wakata niwa 20h wakata arana zinna men kelere obanda tum ne to tiran tum ne la noini sen dersa tigskanga hanyir bumbu ni la sekada ne ke antase Renia, monsieur le président, nyam octobre qui uram pila anu zabro katana sa 16h wakato tikti la beso na mane Renia tigis kan handa nan to bumbu ninga te bale bra to mane to teran to mbaw yam to bige na mana wanti parti politique to luguli tanya révolution la télé révolution ren tigis ninga mana 16h ara tinzinda me am pam venem zikanga ti yung 20h mo san yiktaba bubri kiba kanga antom pui ren wiligda me titigzin sida be yonga wakata ni wasasa ya sida ma mieto en wuma meti révolution pour pa wum ta bien rabibi ne gorno yen rabibi ne la mam sur sam da wuzro ne mam ho wanje ti yela wanti ambasa me nyo bahroto ne bana wetaba to bana kutabo to no mam la ta sam ti yela so ho manara a yidigra ser da me yinenga to renda bana wuliga me sida kudi tening semana ne da ba yele pa bawon yawa aya bom sidi to son kodo la net sanda be révolution pour mbe CNR pour yele tiera paneti pa wum taba mbe tumna pour la twensi da yoto zule rapa bebe wuli dam ta soba arapa ken réunion ramma arapa pour de ngeten hampare ora mimbala ti neba na sa da révolution pour a Sankara a Belehi a Lengani la Arizongo ora mimte Carlo ninga karana bam netab soka toya me tasida wa bas il yo kotone renet sanda be révolution pour serda sakame ti yelanda bebe ti panane la runda monsieur le président amna wiliga me te sida mam tuen toksi kaseti ya wotone renda san toksi nening songom do tona arsen boyen sanyi tinri neda san ya député runda abzo yi san ne ministre me nda get san wala politique siglu yelli able compawri na ma wakato rende neda na wuliga me bam sa peneri front populaire pour nan tome neble révolution nama lor pori abi la me ya sida
te mam yera tagsame able kompor mbul mam te mom waki nat tuma mam sida kengame bali mam datara tiebo te révolution hi ba bombo ninga obna kelel tika yenzugo obna kelel tuma me te révolution yel kenri kelen keng tawri ya yen kiti mam yesir saki nan tele tumna nan tume renda kele yisi kangame la sari burba nan kelen degali sane wala bu dara to tuma yan same wuli tuma ko tap sek mosa ha ne wat ten wasa wat november kila pisila yibu la nan kila an kila game kasita ramba te avocat rama men ko sa meta yana tum na wote bali obanda ko mam na kenen ni kasita hanna ken toto wa mi kapti tikar wan kibi ren ki tameti ya to bam ton pa mam pokoy an tal so bu toto re an tasi ren ya avocat ni ya parti civil avocat rama an ko si to mi yana hoto ne ko bam weri ti bam man kan sokolti wata bob ton to ya me ki la tabo san segade ren tene wada yibi wakata way la boda na leben ton ri an dik san salle de banque wara 2000 isa mer mo san fo ya l'observateur parlera la da to manya ka kasit kan ta buligam ti boda sin me a domba Jean-Marc parle mi akasita soba wa le ka bukari ka boto bonta lilion bale bukari ka bor wiligame sida mi kamet révolution pour nebni hinda go na shaba ta bonte trakram an tour la boîte ne yer kira mi kamet pour mbene a doma Jean-Marc palam na rabine ya yimen zakwa la ragonna rena to le yoka nugla menga yil kanga pour rena so wa mbola doma Jean-Marc palam takolon ko kaseta ne da ki sa gomna be la me bam data me an ki gom kanga bale a le lion ya neda han to jilem bedo hati tsulong siria yoko ya nana dola soba mami miete ab taka so pali me ambezi wo pinde ren mamwom da zikanga lamda tameti abangi ti aziri fwas la santosa gendarme na maho bam nenga wa o patolo nya ba fu yo ab ta me ko mam convocation yet mam wasake te mam yikin kenge to wasake ren patolo yok mam ne trak na ma ziba yemri ren ne da gwama mparati kin ni soke den ya wuto ne un jeune ziga pour un isa mer mo sentir à l'observateur parle ya sida ti ya foto nde namna ki pa secteur ya wadna ki pa secteur ya la denya menti wakata metara yer school la ina ndika pa secteur ti sa pa secteur le runde bi o am sambiga wambi o menga mi meti yelni nga samana rahmanora ti anin kuri la wa ni sun samsi dimanche son loura ya met gendarmerie wa tout nord sambe ina tawa région du Sahel ade julu ni sen kebe no kitame tayinimsa en Burkina Faso ni mbuide jelli yela metima masa wotonwa sa ene novembre kiura sampila yoba dara absana man yela ina mi kameti ane pinu la tap tonde la man kalma gendarme damba ban pina la way ninja alsia nasi ti turkut sampa zindi se yit mam nenge yela meti tan so source son tum titul ya wenzang fasi ne ton tengan ba ndamba ya yirkanga ti mi ti apai sombo on konton tenga fa jil chapi nenda ade etsana nje se kitameti sun sam sa ya wusro ti nimbu de supura tolo ya venra burkina beramba na yiso ezutu na win go supuri nyoko local maninga den kitame titulo ya zulus men akika den sun samsa atulo ya la usro yangili ta jantelma wati on ta sa ne sang ni ngasa sama inata ta kiti tulo ya yin sidga la rabiem fajil chapi be adam bi se fajil chapi wo impoa den wakat kanga inamba samati neba course of tedo ti a publicité wakat lo tourner tinna yawla wa kyang taw ne pasi tal sibra ni wango padron ba chema me bon la gomne mam l'hôtel gwami turuna funanga na manza Gaspora Batista Abdul Service manaya am gul sam yurum pam zaka ren mam han wo wo to am gem zaka Mana. Chema me gade. Mana songo de. Ok, abo. Wo.
Wai. Salon wa ya neri. Ni ba zin me ya neri. Ay wata mun be sam do. Yam. Mdobe. Fo hanje to piro. O gen tianga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam pata do bedla. On tara robera. Zema million pisila ni. Million pinase. Million plus nous. Million plus obla nous. Ciao. Million plus obla nous ala mdata. Nyap sen kan zam hadan bugoran data ya zakan men tar pangan kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa kademi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région pour. Sigiye kon fo kinga hanyo gonda wa samwe lumu na saniri yunga nan timam takawa kam wa na ti asi kona wa ya huwe kone kon fo kinga wa na ti pugudu ha ko sandiki on pugu zaka nga sobra hanti hedzinga zarbam fan se ki de tema ha siri mam yefo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yaw le ba gumu tudu be kelre mpuhdi o nyoronde kelre ngwem wambala sigindinya waye tamsamya zak baba Kom fucking a wane tipuhudum am passing your down. La kelemani gunsgo. Yam sandika sasi wa bigeta gulsabeti original. Abanga celebzime azeka wa wafzu. Original la sampa gulbe bi pin loba letter sare anda wa ba banson ko emesi. Acha Ma Fay yaram la ndik man so fana lo ko mti bore Mama safan kala ka boro doy Yo ka bore ya kula Ha Aisha bebu ya ton balanda pami tenga faya Aisha ya san fan fugda la paborde Yak soba mo fa Barka Sanfan Aisha si de yilgum sanfande Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Là, Ouyou. Ouais. Comment café wa? Wa fo Ouyou da sama. Non. Allez, bisum kante. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. Comment madame? Ouais, mais Ouyou, à fouetter une bide, pas rien, à caillourer, obtient pas mal les enfants, pas ton garçon, il y a 1000 gros. Nous qui y a, il a un dame. 1000 gros, il fait la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom san patar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana san leben sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na san boutique san leben passe alimentation là bas poussin. 1000 gros. Allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge.
c'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombez à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 g et 200 g et en coquillettes de 200 g disponibles partout au Burkina. Yassida, Sambiga Wambi. Son tourné Sebrov son goulsé, con chef d'état-major général des armées, non chef d'état-major de la gendarmerie nationale là. Bang sati gendarme d'amba. Sebra pour abouilgamenti bam di ba sieme. Den kitamenti wakat wole tirib kanye. Den wanti atile ni bamba gendarme d'amba. Tirumani sen giligir bamba kawan ser wati bam nan tion drum san kuda. Na yilin ton de ki komye. Nan di trenda nananda. Yamia menti saine nyokol gawenge. Elema wuma meme. Tiri ibni ngapsan da somba talanti kobara anda ta gibo. Ambe gibo. La sul ninga sa somba warir. Walir bamba bam mizingwa. Sul kanga soba todra menti bam panandik sura. Boyinga sura. Beda bon puhudum sura zula bam panandik sura. La ringa yella brikantasa taw damba bi sokra la wotone. Ringa sul ninga sa somba kenganti ngan leda bambawa. Atuma totsam tun bi abon la mania. La sami kamenta mana totsam tun ya boy te panyak yam nan dik sa ya ni wala koda ni silra antigan lubi en konsandaram namba ton mi miti wakat son wolia il faji tepi mi to zamas kanga abori kalamenta sa ni andun wasoda sa faji tepi pousse winigde ti zabar sam pame ya soda sandi to puspidi ton wum dama ya sambiga awambi sa ya ni koy ni ngatenga na absandi karok mar christian kabore sannan gome yilka nga zugu son tunip so wa mana ministre damba tigis kan yiwa ni ndaron obrika koyra o koyra pour ya tenga na goma fangil chepi tenga na kinga me watiran yele tia bum sam paserde ti mo ho tono wakat kan o tono sodara se ya tum no ninga so yona men sombo la mi yona fangil chepi wa pourra ti sodara tum no kanga pourra ti ton wa jetten ti yel kedba ni yel sampa jemsi ya yel beda wutubud bebe ne wala yel kedba yel beda wutubud sen ken ni wala ritel wenge en kende ni wala tir kalam wenge la buyoda taba aya bum sampa jemsi sambi ga wambi ya onde se ya soda sa taw sob kasanga noron le gomde yiwa ada kenga ton pile susro wanti ira ton da kiba kitba to mi indi kayel landu ol ton da kiba kitba ti ton gomda wotone an kiteti soda sa am be zabra sin wo papa am pile kirlem haya ton gomda wotone sam soda sa sunya ringa sam soda suri an sam soda suri kit soda papa am kengari da yilkanga yida yamba soda beda sembe himbe wanji ti soda sa ligir po sa ti moro de ti ole nin kan sara man be to awa bon zabra sunya pourquoi ringa na kender be me wati yida yamba se ya minti ba ne be zabra sunya zugu to na bebe ne zabra labna ki kom ringa yaonde aya bum se serati bo to sida ayo
ringa na kende ninga yam sandika neda to e men ko ngzabri tia to e men man woto ne watin ko ngzabra tia han wa gari bala mbebe ne zabda la wa gari bala ti yamba na namsa yawlon jimma sabati yam kende balan di tiam handate le kende mobilim bel galo temsa pousin ti wima kete ya woto shida sa sida itsana nje se sudasa yel ninga sambe be no aya bum sum pa jemisi ti runda menga fona ya soda kere sanambe makira mba pousse wakat ni ngap samande deuil national la sasa den ba bilma ya soda ra pour ya yawle ya na ken songo soda ra pour wa e basa le yen masa yam mengala hamiti soda ra aya wala muka den dati yeleme ti ton sana njes Burkina Faso kanu runda wa yela buto to e pa ken wala han jemisi wala pa mi yete ti zabra wakato ya na kendra mbebe ne ti soda buda fajil kepi sombarike den wanti da nen ninga fajil kepi so wanti ambe tawra asoba somba menga da menga anyoka men sombo ti yela fajil kepi tu sabiga wambi ofya meti tenga na abzo indika siboran tasi sai ne nepkere sai sababu ti yelmen kasab kan na mane tout besoin de yisa commandant du secteur nord ya colonel I Patrick Ouedraogo yisa bamba tumda pour bam mendande ya commandant de la première région militaire Mbekayawa te bam gubri yisa une région du centre nord ne Sahel noir les mêmes passé commandant de la première région de gendarmerie et colonel Naoué Béranger Condé et miti état-major première région de gendarmerie ome bam yarabe Kaya bamba gubga région du centre nord ne Sahel long lamda tamen wingia renda meti tenga na abrayana sotone ta sante kotone iwata mi kameti pajemese labra te kotone ti wenda sanwe ina tawa apa somba nyana sotone ti kelam panin kur kan abale renda me to yiki ta yiti usgo sana wani ring za songo politique na kendro wenge la na ken pala ob nan dik ko lo wenge sambi ga wambi am data me kelam pa benen to soya til kan ngayinga kitamete novembre kiura sam pisila tabo 2021 yum da zabro katanasi assemblée nationale la namba o vien mil kan ngasugu yelwen kasab kan ngasugu to nambo la gouvernement wa ndik so gon tasba en l'armée ne ki taba la tum kan ngame obna yi selamen direct radio ani télé wa ni RTB o puka na yile kitene ba fajil chapi to bang yilla vonri gouvernement ya abol le men to boyi o ko venam député ramba tawre Burkina Faso ni mbuida pa ma sum sama kiengo son tuni gendarmerie wa went up saman inata dimanche à novembre kiura sam pila na c'est 2021 ya kuram pinula ataptore yi yella puka den assemblée nationale la kilame na pu nin kan saramba ye lama to pu da kida ba budu ne zaman togo la ko to enam se ya pang soba ta kon ne bni sim pa sam pa ba lafi ye lame te ya reme labrat venam te assemblée nationale yaki amana mbol gouvernement to na la ramtaba e talata novembre kiura sam pisila taba zabro katana se to bo ye la team Assemblée nationale long wakat kanga te namba hanep to course of tedo te publicité wakat la autour. Madame, je suis venu vous présenter les prix que nous confectionnons. Comme chez vous, Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Et je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout.
ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses lignes réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Comment café wa? Wafo you that non. Allez, bisum kante. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. Comment mada? Ouais, mais oyu, a fouetting bide. Pas rien yé. Ad kayuri. Obtiens pas mal les enfants. Pas ton garçon, il y a 1000 gros. Yokayinga, inandame. 1000 gros, il fa la vininga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnam sampatar makantar levental vitamine damba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans le bempas alimentation en bas poussé. 1000 gros, allez à la fin, code fin. Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man son fane lo ko mti boore. Mama safan karaka boro doy. Yo ka boore ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak soba wa fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfan de. Pareil pour moi. Pour moi, seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Oh. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, vivons tous l'été cool. Tombez à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ça n'est un cours pour Willigamente député Rambatara na Kendra Kateka, Antoine Deke, en pour envahir ce gouvernement tout si à Toto, Tibam Soukaya, obson bonne question orale avec débat au bébé. Na soke, te sera pour Niesro. Ten cours à Noyaka Kobola Pila Tamba Pora. Wingamenti gouvernement a tile qui baini Swagil Chapi, Assemblée nationale la Sandate. En tiendé ne touma bouto torpora. A wilgamenti toum kanga. Ebna yise la RTB ne télévision wa. Te neba tonron pour un bang et booming sans bébé. Ade ap toum nora. En kita kibaya. En tas ou tourne. Sambiga wambi. Ade yelwena manon lour pour les Saint-Tienne inatan et là. Ade gendarmerie ou lim pa ma sous samsi. Ti gendarmerie m'on kwe menga. Arba dari ibiogo novembre kiura sampila yo poya ti Allah dan Traoré Boubacar ninkanga sobara chef secrétaire ambe poste de commandement wa compagnie de gendarmerie wa sambe kadio wa ti ne da kwemenga ne men tum nora bugra ogo yelamenti rasma tabo yelwenda samana lor pore ina tanwa ninkur kangame alimu wa ne tagasko buto tore adam bi savu impoa ça ne n'est wilgamenti la dans Traoré a pas ton renandé ça ne tourninga ça tiendé ne gendarme tasa kume la tierba me le me la mente nin cour kan a ton me ti ayil swadi mbebe type ton mi yel kiere tinri ça tiendé ni wala halak ninga sa halaka gendarme namba fuima la et taga da meti vais ko kulim sa sampa ko tono nan kitame ti doit ti rambange venam ninga sambe nin cour kan a point ne da so wanti ya kayam na ko me ngoto no sambiga wambi et la mentirem dem kanga ya rapper burkinabé a lui Salif Tchatata to bonta smarty na mana concert kasanga stade municipal loin wora kana sibra novembre kiura sam pisi ba 2021 yumda et la menti na ken kanga kitamente nan tale sa ne wala seka Sonsra, ne l'observateur par la ramba. La tonne elementi rasmo poining son wata la nandik sonsra ta siamba. Amdatamenti banga. Tine da shiri kame mana panton teka. Haya mana la bonne chance sa la bera pousser. Andati stade municipal la ton rompidi. La yati banga. Top jili kiba kitba usra fa tum no ya pousser. Nam kon kibara. La blême est comme dans le bourse du travail ou de cane. Tibienne mais les métiers qui par amateur kasanga en yit sen eba seulement basé n'engé. Tiens mimite à ninkanga sobaya CGTB au patron kasanga. La patron c'est l'élémentaire pang abson bondé Confédération générale du travail du Burkina. Aba seulement yen boula atabisa fa jil tepete bien comme dans un concert kanga. C'est un concert sans pas wonder taba anti-antil DMDMA. La basolma menga na yila on kon yam yak songo bam me ngara sen ni wala biye yemri la poule momentum na je kabna on jindi stade municipal loin en tieng bene anti antien tirime kilen yi kaseto tone bam santele tumda lenda ya apasik tale songul son kwa sambiga wambiwa sibra pora lawo tone Alphonse Drago et diamanti ya passa sibra ya la passa sibra ya la sibra me ya wala fonni wati ya buda pusuka fajil chapi bébé ne ya bangta smarty na yi bonjour le faso a invité Runda Ibora ne abzeta nikie ma son rapport rende hause me hibi wakati upo lo minute pista abo dia wakati ni wa ina mpa wala mdende ya concert
Kasan. Ya concert gwam la na wa gombe. Na ngo marena. La bang ba meriema han tu kuninga. Te tomda tadasan. Ya wotona. OK. Dende na yibe ne ken aujourd'hui face la région du Nord wala na ken tibe ne biele met itan so source. Ab ken tubaramba anel lago zondom solmo. Abele mette inamique mettre dans son source qui est une zone province région du Nord c'est une équipe sans pame abele mette ni kan sanam sirwa ni bugrado en tant que thème se yibe pour un besoin de province ya tubaramba ane lago la yi arbadar zabre novembre kiura san pila yo pour 2021 yumda c'est une aibe au son tourse la wini kaseto obwini ga mette ni kan sanam wa ne motoramba zomba motoramba la wanta me tiren na meta parler kol sa tem se yibe fa jil kepi pourquoi ti bara kelin kenga tawrin tinga wingi teban tawa shirin we bura da yingir soma la biole na same la bion le kol sa sheba absenta mik le kol sa yibe pusa fa jil kepi obwil ga meta sama na tum yo ko to sawa tan so sur kansa je kabna or mo san dik sa ni wala guru sori guru me aya province na tenga sembe kilomètre pisi la yibu ne lago tabi le meti ne yunga bugura weme sa ne guru tenga point la patulum bange bugura da me yinjininga wati ngwe roto nwe den nerba yimri patulum bange ayela hi totoy den da ya kibakanga nanti pare e dunde yibewa kibaya den Savan TV jet ba fajil kepi ni Savan FM jelgadba wakat ni ngap point konton télévision wa sa auto ne den ton en comptable c'est que tene wadari la na lima pam taba télévision wa radio wa kala bil fudna pam taba mono ko isa lor pore la lima pour ta ben mesa wena sens ko lafi Cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication.